ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତଦେହ ଠାବ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ବାଇଶିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁମାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଟାପୁ ଉପରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଗୋରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ନାୟକ। ତାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି କେକେଭିକେ ମହାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମୃତ ପବିତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ମଦ ବୋତଲ, କପା, ଔଷଧ ସମେତ ମୋବାଇଲ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାୟଗଡ଼ା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥିତ ଭିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ହଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ସାରା ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପତ୍ତା ନ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଜଣାଇବା ପରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁମରଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୃତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। कौन है तुम भाई बड़ भाई से केमिति बोले तार का से शत्रुता थिला न कोन लवर थिला ताको के चापड़ा बड़ाइले भी से काको किछ कहबो से कोन काम करथले रानीगड़ा फार्म हमर बीके फंक्शन गैलेन मोटर वर्ष लागे से को टिफिन दुकान छै भाई गुटे पाक रहथले 9 वर्ष बोली पाए बोले पळे जायतली 31 एक मास बोली पळे जाय ये मना बोली किन जानलो किमे जानलो बोल तो इतो तो नेटवर्क थ्रू रास्ता थलो नहीं खबर एते देछि नहीं ये जो मर्जी किन जानले ए नेटवर्क थ्रू नहीं ये से मर्जी बोली किसका गसले ये भैया कासिला खाना कले कंप्लेंट देले सर कंप्लेंट कला पर तांके भी बुझले कॉल रिंग होछि आमे कले भी रिंग होछि तांके कले भी रिंग होछि बाकी केना रिसीव करवारो तो केम जानलो जे कैसे मर्जी बोली मोबाइल नेटवर्क हां सर नेटवर्क थ्रू पुलिस माने डाकले ये रे हां जी पुलिस वाला गणे लेट हां तापर मालिक माने आइले मालिक माने स्कूल देछि असो से रह रायगड़ा जिला प्रतिनिधि सत्यनारायण तराईंक रिपोर्ट J9 ओडिया।